بسم الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جمعنا في محبته صلى الله عليه وسلم ولمحبته سبحانه وتعالى ولمحبته صلى الله عليه وسلم وفيه من أجله ولأجله إن شاء الله. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita untuk mengingatnya, menyebut namanya. Semoga kita dalam perkumpulan yang penuh barakah ini kita mendapatkan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Fa innal hubba fillah wal bughdha fillah lahuma sya'nan silbi wa ijabi, khair atau syarr. Karena cinta karena Allah Subhanahu wa taala disebutkan tadi, kita kumpul di perkumpulan ini karena ada cinta di hati kita satu sama lain. Beliau mengatakan cinta kepada Allah karena Allah dan benci juga karena Allah adalah dua hal yang sangat penting. Yang ada positifnya juga ada negatifnya. Ada baiknya juga ada tidak baiknya. Qala sallallahu alaihi wasallam, al-hubbu fillahi wal bughdhu fillahi min awthaq 'ural iman. Al-hubbu fillah wal bughdhu fillah ليس في مال، ليس لأجل صورة، ليس لأجل مصلحة دنيوية، لا. الحب في الله والبغض في الله من أوثق عور الإيمان. هكذا يقول صلى الله عليه وسلم. Dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, disabdakan oleh beliau, sesungguhnya cinta kita karena Allah dan saling bencinya kita juga karena Allah itu adalah min awthaq ural iman, adalah tali yang paling kuat di dalam hati keimanan yang ada di hati kita. Jadi kita cintanya bukan karena uang, cinta bukan karena gambar, surah atau ketampanan kita dan lain sebagainya. Kita cinta bukan karena ada maslahat kepentingan satu sama lain. Enggak, kita kumpul cinta satu sama lain karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu adalah tanda kuatnya iman seseorang yang ada di hati. Wa yaqulu sallallahu alaihi wasallam, يقول الله في الحديث القدسي وجبت محبتي. الله أكبر. الله يقول وجبت محبتي للمتحابين في وللمتجالسين في وللمتباذلين في. وجبت محبة الله. الله يقول وجبت محبتي للمتحابين في والمتجالسين في والمتباذلين في. مبادلة في الصدقة في الهدية في والمتباذلين في. Wajabat mahabbati lahum. Dikatakan dalam salah satu hadis qudsi yang diinfokan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman lewat hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, pasti dan wajib harus seseorang itu mendapatkan cintaku. Siapa? Yang orang, dua orang, tiga orang atau lebih saling cinta karena Allah. Saling duduk kumpul karena Allah. Saling memberi, saling menerima juga karena Allah. Tiga orang ini adalah orang-orang, kelompok-kelompok yang wajib, pasti dan harus mendapatkan cintaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Naam. Idzan al-mahabbah al-haqiqiyyah la takun illa fillah wa min ajli Allah. Al-mahabbah al-haqiqiyyah allati hiya laha i'tibar 'inda Allah, laha i'tibar 'inda Allah al-haqiqiyyah la takun illa fillah. وتبقى في الدنيا ولها أثر في البرزخ ويوم القيامة. Maka cinta yang ada di hati kita kepada satu sama lain, ke guru kita, teman kita, saudara kita, jangan sampai kita cinta kecuali hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan cinta yang dianggap benar oleh Allah Subhanahu wa taala yang ada efek positifnya bukan hanya di dunia tapi juga di barzakh, di akhirat, adalah cinta yang hanya karena Allah Subhanahu wa taala. فالمحبة في الله ليس لها أي مطالب دنيوية أبدا. يا إن الذين آمنوا سيجعل لهم الرحمن ودا. الله ودا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن. ليس حكومة، ليس دولة، ليس تاجر، سيجعل لهم الرحمن ودا.
Maka perkara cinta karena Allah Subhanahu wa taala itu adalah sesuatu yang sangat agung. Allah pernah berfirman, sesungguhnya orang yang beriman kepada Allah dan mempraktekkan imannya dengan amal soleh, maka Allah yang bakal memberi kepada orang tersebut wudda. Wudda adalah kasih sayang. Coba kita bayangkan rasa wudda, sifat kasih sayangnya Allah kepada hamba yang beriman dan amal soleh. Bukan cinta karena perdagangan, bukan cinta karena politik kata beliau, bukan cinta karena hajat maslahat kita, bukan. Cinta hanya karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia pantas disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullu umur ad-din wad-dunya la taqumu illa 'ala al-mahabbah. Fa idza lam takun hunaka mahabbah lam taqum shay. Lam yaqum shay. Lam yaqum shay imara. عمارة القلب، عمارة الروح، عمارة العقل، عمارة الدنيا، عمارة الدين لا تقوم إلا بالمحبة. إذا لم يكن هناك محبة لم يقوم شيء. Kemakmuran yang ada di dunia, kemakmuran pekerjaan kita, kemakmuran negara kita, kemakmuran keluarga kita, nggak mungkin ada, nggak mungkin terwujud kecuali kalau ada cinta. Apapun yang ada di dunia ini nggak mungkin terwujudkan kecuali kalau ada cinta. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Dan orang yang cinta harus syaratnya, buktinya adalah taat kepada orang yang dicintai. Orang yang cinta tandanya, buktinya adalah orang yang manut, nurut sama orang yang dicintai. As-sahaba lamma tamakkan fi qulubihim hubbun nabi sallallahu alaihi wasallam فدوه بأموالهم وأرواحهم، فدوه هذا الدين بأموالهم وأرواحهم وأبنائهم وأحوالهم وأموالهم وكل شيء لأنهم حبوه. فلما تمكنت محبته في قلوبهم سعدوا سعادة الدنيا والبرزخ والآخرة. Coba kita lihat, perhatikan para sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Di hati mereka ada kuat cinta mereka kepada Rasul SAW, sehingga buktinya ada apa? Mereka rela mengorbankan jiwanya, keluarganya, hartanya. Untuk siapa? Untuk Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan cinta itu mereka ambil dan mereka dapatkan manfaatnya bukan hanya di dunia, akan tetapi di barzakh juga di akhirat. Kenapa? Karena cinta kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Lakin hadhihi al-mahabbah la tasah illa bi ittiba' al-muhibb. Amma insan yuhib wa ya'si al-muhibb, hada laysa muhibb. Dan cinta yang dibahas dari tadi itu adalah buktinya adalah kita nurut sama yang kita cintai. Kalau kita cinta sama Rasul SAW, kita ittiba, ngikuti perintahnya Nabi SAW, maka siapa orang yang bilang cinta, tapi tidak manut sama Rasul, maka dia dikategorikan pembohong. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, katakan wahai Muhammad kepada umat-umatmu, kalau engkau cinta kepada Allah, maka buktinya adalah ikutilah saya, kata Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah ikutilah aku, Rasul SAW. Nanti endingnya dapatnya apa? Kalau engkau mengikuti perintah saya, yuhibbukumullah, kalian bakal dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. فلما صحت محبة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم باذلهم النبي هذا الشعور، باذلهم أعطاهم هذه المحبة. فقال لسيدنا معاذ بن جبل يا معاذ إني أحبك. الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول لسيدنا معاذ يا معاذ إني أحبك، فقل بعد كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Ketika Rasulullah SAW mengetahui benar-benar cintanya sahabat kepadanya, kepada Rasulullah SAW, tidak tepuk sebelah tangan. Nabi juga membalas cinta Rasul kepada mereka. Ada salah seorang sahabat namanya sahabat Mu'ad bin Jabal. Itu dikatakan oleh Rasulullah SAW, ya Mu'ad inni uhibbuk, wahai Mu'ad I love you. Wahai Mu'ad uhibbuk. Apa uhibbuk Pak artinya Pak? I love you. Aku cinta kepadamu wahai Mu'ad. Maka jangan pernah lupa setelah engkau melaksanakan sholat, kau membaca doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Napa artinya? Ya Allah, bantulah saya untuk selalu bisa menyebut namamu, syukur kepadamu, dan aku bisa berbuat baik ataupun memperbaiki dalam penyembahanku kepadamu wahai Allah. Bagus ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. لذلك مرة رأى النبي صلى الله عليه وسلم في سيدنا معاذ خاتم
هذا الخاتم منقوش عليه محمد رسول الله، محمد رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ ما هذا؟ هذا خاتم. ايش هذا؟ شوف هذا فن المخاطبة مع المحب، مع الغير. هذا النبي لما قالوا ما هذا، هو يعرف انه هذا خاتم، ومعاذ يعرف ان النبي يعرف ان هذا خاتم، لكن لماذا النبي قال ما هذا؟ مثل ليطيل المؤانسة مع المحبوب. شوف سيدنا موسى لما قال له الله سبحانه وتعالى، الله كليم، سيدنا موسى كليم، قال الله له: يا موسى وما تلك بيمينك يا موسى؟ كان الجواب المفترض يقول عصا، غلق الجواب، انتهى، عصا، لكن قال لا، أطال الجواب لكي يطيل المؤانسة مع المحبوب سبحانه وتعالى، وقال: هي عصاي أتوكأ بها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. الله 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 الله، هذا كله طويل الجواب لأن الذي سألني محبوب لدي، فأردت أن أطيل المؤانسة معه سبحانه وتعالى. Pada suatu hari Rasul SAW melihat sahabat Mu'ad bin Jabal yang tadi diajak omong sama Rasul SAW, ini uhibbuk, saya cinta kepadamu wahai Mu'ad. Sahabat Mu'ad itu mempunyai cincin, Pak. Cincin iki sunah nggih? Ya. Mu'ad itu mempunyai cincin, cincinnya itu manggus, ada tulisannya. Napa tulisannya? Allah, Rasul, Muhammad. Allah, Rasul, Muhammad. Ditanya sama Rasul SAW, "Hei Mu'ad, ini cincin ada apa tulisannya?" Nabi tahu kalau tulisannya itu Allah, Rasul, Muhammad. Kata sahabat Mu'ad, "Iya wahai Rasul, ini cincin yang saya pakai." Aduh makamal. Ana ma araftul qissah aslan. فقال له معاذ: ما هذا؟ قال: هذا خاتم وما مكتوب عليه؟ قال: محمد رسول الله. قال النبي: آمن من معاذ كل شيء حتى خاتمه. الله، آمن من معاذ كل شيء حتى خاتمه، حتى خاتمك مؤمن بي يا معاذ. هذا محبة قوية رضي الله عنه وارضاه. Sahabat Mu'ad ini sudah kuat cintanya sama Nabi. Nabi tahu di cincinnya itu ada kalimat Allah, Rasul, Muhammad. Tapi saking cintanya Rasul ke sahabat Mu'ad, tanya, "Mu'ad, cincinmu itu apa tulisannya?" Sahabat Mu'ad juga tahu kalau Nabi itu tahu ada tulisan Allah, Rasul, Muhammad. Ketika sahabat Mu'ad, "Ya Rasul, ini cincin saya, ini Allah, Rasul, Muhammad, tuku di pasar besar Malang." Ya, ada pasar besar Malang. Apa kata Rasul SAW? Ajib, itu mengherankan. Bukan hanya Mu'ad yang iman sama saya, walaupun cincinnya Mu'ad lo iman sama saya. Allahumma sholli ala Muhammad. Gak nanggong imane sahabat Mu'ad ini, walaupun cincinnya juga iman sama saya. Kemudian beliau menukil kisah seperti apa yang terjadi di Al-Quran ketika Nabi Musa alaihissalam itu adalah Nabi yang diajak ngobrol oleh Allah Subhanahu wa taala, memiliki julukan Kalimullah, Kalim. Itu ketika kita baca di Al-Qur'an disebutkan Allah Subhanahu wa taala pernah tanya kepada Nabi Musa alaihissalam. Sudah kita ketahui Nabi Musa itu dicintai sama Allah. Allah juga cinta para nabinya. Wa matil kabiyaminika ya Musa. Yang kau bawa di tangan kananmu itu apa wahai Musa? Kinten-kinten Gusti Allah mboten ngertos napa mboten? Nggak tahu itu apa itu, tongkat. Tahu Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah Subhanahu wa taala kata beliau ingin ngajak omong hambanya yang dicintainya. Nabi Musa merasa dicintai. Ini kesempatan saya diajak ngobrol sama zat yang saya cintai. Saya bakal manfaatkan kesempatan obrolan yang sangat mahal ini. Nabi Musa tidak menjawab ini tongkat, boten. Yang dijawab sama Nabi Musa apa? Oh iya wahai Allah Subhanahu wa taala, hiya asoya, itu tongkatku. Kalau dijawab tongkatku cukup, ditambah sama Nabi Musa, hiya asoya atawakka'u alaiha, saya kalau jalan sendennya pakai tongkat ini. Wa husyu biha ala ghanami, saya mengembala kambing saya giring pakai tongkat. Waliya fiha ma'aribu ukhra, selain dua hajat ini masih banyak hajat kepentingan saya pakai tongkat. Maksud beliau adalah ketika Nabi Musa senang diajak ngobrol oleh zat yang dicintai, sehingga merasa tenang dan memanfaatkan kesempatan yang sangat mahal tersebut. Allah Subhanahu wa taala qala fi haqqi sayyidina Musa wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni wa litusna'a 'ala 'aini.
الله يقول سيدنا موسى في حق سيدنا موسى وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. قال ابن عباس أي أحبه وحبب خلقه إليه. Dikatakan وقال عكرمة ما رآه أحد إلا وأحبه لأن الله قال إيش وألقيت عليك محبة مني ألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني فأحبه الله وحبب خلقه إليه. وقال عكرمة ما رآه أحد إلا وحبه لأن المحبة من الله سبحانه وتعالى. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni. Firman Allah ketika ngobrol sama Nabi Musa, "Hei Musa, aku kasih kau, aku anugerahkan kepada engkau cinta murni dariku, khusus untukmu wahai Musa. Walitusna 'ala aini, engkau yang memperhatikan engkau, melindungi engkau, cinta kepada engkau hanya saya. Saya kontak rambut, kau tak perhatikan, kau tak bimbing, kau tak didik wahai Musa." Itu maksudnya litusna ala aini, yang fokus sama Nabi Musa hanya Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh sahabat Abdullah bin Abbas, dikatakan Nabi Musa alaihissalam dicintai sama Allah Subhanahu wa taala dan beliau tugasnya adalah membawa semua umatnya untuk cinta kepada Allah dan semua umatnya cinta kepada Nabi Musa. Ulama namanya Ikrimah, Imam Ikrimah mengatakan siapapun orang yang memandang Nabi Musa pasti jatuh cinta kepada Nabi Musa. Kenapa? Karena Allah langsung sendiri dekengane pusat, Pak. Masya Allah, langsung Gusti Allah yang ngasih cinta kepada Nabi Musa, sehingga siapapun yang melihat Nabi Musa pasti jatuh cinta. وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله عبدا نادى جبريل أحب الله عبدا نادى جبريل يا جبريل إن الله أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل فينادي جبريل في أهل السماء عالم الملكوت يا أهل السماء إن الله أحب فلانا فأحبوه فيحبونه فيوضع له القبول في الأرض يكون في الأرض مقبولا. Dikatakan dalam salah satu hadis Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala kalau sudah cinta kepada seorang hamba, itu Allah Subhanahu wa taala nimbali manggil malaikat Jibril. Dikatakan, wahai Jibril, saya Allah cinta kepada fulan bin fulan ini, hamba yang ada di bumi ini. Maka engkau beribadahlah kepada saya wahai Jibril dengan mencintai hambaku ini. Malaikat Jibril ibadah kepada Allah dengan cinta kepada hamba tersebut, dan bukan sampai sini, memanggil semua penduduk langit dan mengatakan kepada mereka, ketahuilah wahai penduduk langit, Allah Subhanahu wa taala cinta sama fulan yang ada di bumi itu seorang hamba, maka kalian semuanya cintai dia. Karena cintanya Allah, cintanya malaikat Jibril, cintanya penduduk langit, orang tersebut mendapatkan qabul fil ard, diterima, disanjung, dicintai oleh penduduk bumi. فمنهم المتحابون في الله القائمون على طاعة الله متحابون في الله والقائمون بأوامر الله وإن تفرقت أبدانهم ودورهم. Siapakah yang dikategorikan orang yang saling cinta karena Allah Subhanahu wa taala? Al-qaimuna bi awamirillah, orang-orang yang melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala walaupun tidak pernah bertemu. Walaupun jasad mereka, badan mereka tidak pernah kumpul. Yang satu di sana, yang satu di sini, tapi semuanya melaksanakan perintah Allah, maka mereka dikategorikan saling cinta karena Allah Subhanahu wa taala. وقال صلى الله عليه وسلم من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان إيمان كامل. Nabi pernah bersabda, siapa orang yang cinta karena Allah, benci sama orang karena Allah, memberi karena Allah, menerima juga karena Allah, atau tidak memberi, mengasihi karena Allah, menolak juga karena Allah, maka dialah, 4 sifat ini, maka dialah yang imannya itu sempurna, maka dia telah memiliki iman yang sempurna. وقال صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله الحب في الله وفي رواية أفضل الأعمال إلى الله الحب في الله. Dikatakan dalam salah satu hadis, paling afdolnya, paling baiknya suatu amal, aktivitas seseorang adalah cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, حضور مجالس العلم علامة أن الله يحب الجالس إن شاء الله بخير وعافية. Amin, amin, amin.
Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, alhamdulillah hadirnya kita di majelis taklim seperti ini. Masih rodok luwe nggih. Nggih, hadirnya kita di majelis taklim kayak gini ini tandanya kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya, kata beliau, dijadikan orang istiqomah. يقول الله في الحديث القدسي أنا جليس من ذكرني أنا جليس من ذكرني. Dikatakan dalam salah satu hadis qudsi, Allah berfirman lewat hadis qudsi, saya Allah, kata Allah Subhanahu wa taala, jalisu man dzakarani, menemani teman duduknya orang yang hamba yang menyebut namaku. Jadi kalau kita hadir majelis taklim nyebut Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menjadi teman duduk kita. جزا الله خير قوس مشفع ما شاء الله جمعكم سبب في جمعكم الله الذي جمعكم لكن سبب ومن تسبب في رفع سنة النبي وفي نشر سنة النبي فكأنما أحيا الإسلام من أحياها فكأنما أحيا الإسلام من أحيا سنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد وفي رواية شهيد وفي رواية ذكرها الشيخ علي الجمعة مفتي ديار مصرية سابقا قال من أحيا سنتي صلى الله عليه وسلم عند فساد أمتي فقد أحياني Allah. في رواية فقد أحبني الله أكبر دلوا على الخير احيوا السنة في أولادكم في زوجاتكم صدقة جارية في العلم تنتفع بها إلى يوم القيامة إن شاء الله. Terima kasih kepada Gus Musyafa. Terima kasih banyak, kata beliau, karena beliaulah yang menjadi penyebab kita kumpul pada malam hari ini. Yang mengumpulkan itu Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mboten? Tapi sebabnya Gus Musyafa. Sebab beliau kita kumpul. Dan sesuatu yang paling istimewa adalah hadir majelis taklim, kata beliau. Siapa orang yang menghidupkan, meninggikan mulianya ilmu majelis taklim seperti ini, maka dia mendapatkan 100 pahalanya orang yang meninggal syahid. Siapa orang yang menghidupkan sunnah-sunnahnya Nabi, yaitu ilmu seperti ini kan sunnahnya Nabi ya, dihidupkan dengan majelis taklim dan lain sebagainya. Ketika umatku hancur moralnya, hancur zaman tersebut, banyak fitnah dan lain sebagainya, dihidupkan itu sunnah saya, kata Rasulullah SAW, maka dia mendapatkan pahala 100 orang mati syahid. Dalam riwayat yang lain 1 orang syahid. Di riwayat yang lain kata beliau dikatakan, siapa orang menghidupkan sunnah saya, maka sesama seakan-akan dia itu menghidupkan saya. Kita bisa menghidupkan Rasulullah SAW dengan apa? Dengan kita menghidupkan sunnahnya Nabi. Di riwayat yang lain, wakil riwayat tinggi. Di riwayat yang lain, siapa orang yang menghidupkan sunnahku, kata Nabi SAW, maka dia telah mencintaiku. Allahumma sholli ala Muhammad. الحمد لله على نعمة الإسلام. إذا أصبحت الصباح قل الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة. الحمد لله الذي هدانا للإيمان من قبل علم به. الحمد لله الذي جعلني من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. الله الحمد لله ليس باختيارك يا أخي، أنت صرت مسلم ليس باختيارك، أعطاك الله الإيمان ليس باختيارك، جعلك من أمة النبي ليس باختيارك. الحمد لله الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة. الحمد لله الذي هدانا للإيمان من قبل علم به. الحمد لله الذي جعلني من أمتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Maka ini nikmat yang sangat agung wahai hadirin. Maka setiap kita, kata beliau, setiap kita bangun tidur itu kita berdoa kepada Allah. Terima kasih, syukur kepada Allah. Ya Allah, alhamdulillah, segala puji bagimu wahai Allah. Terima kasih Engkau jadikan saya termasuk orang Islam. Satu, doa yang pertama. Yang kedua, alhamdulillah ya Allah, Kau jadikan saya orang muslim tanpa beli ilmi bih, sebelum saya mengetahui kalau saya itu menjadi orang muslim nanti kalau hidup. Dulu ketika kita dilahirkan sama orang tua kita, ibu kita, nggak tahu kita agama kita bakal apa, kita nggak tahu. Sebelum kita tahu, kita dikasih Islam. Itulah alhamdulillah, terima kasih. Yang ketiga, segala puji bagimu ya Allah, Kau jadikan saya termasuk umat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita semuanya, kata beliau, jadi orang Islam nggak pernah kita minta, nggak pernah kita milih lahir aku engko dadi wong muslim, apa dadi wong Israel. Nggak pernah kita minta seperti itu. Nggak pernah kita minta sama Allah Islam, dilahirkan langsung masuk Islam. Ini bukan sebab kita, Allah langsung yang ngasih. Maka adalah nikmat yang sifat syukur kita adalah ketika kita
Terima kasih kepada Allah atas nikmat Islam. اللهم أحينا على لا إله إلا الله وأمتنا على لا إله إلا الله وبعثنا على لا إله إلا الله. اللهم اجعل خير أعمارنا أواخرها وخير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك وأنت راضي عنا يا أرحم الراحمين. انظر إلينا وجمل أحوالنا وتصرف عنا كل البلايا والآفات والمخاوف والأمراض يا أرحم الراحمين. اجعلنا في حصنك الحصين، اجعلنا في عبادك الصالحين، اجعلنا من آمنين المطمئنين الفارحين المسرورين المستبشرين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم إنا نسألك العافية، تمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية. نسألك صحة في تقوى طول الأعمار مع حسن أعمال وأرزاقا واسعة تعدي عليه. وجعلناكم وإياكم العايدين إن شاء الله يعيد علينا كل الذكريات في سنين عديدة وأعمار مديدة يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا يا أرحم الراحمين وانظر إلينا يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم